Hey everyone, and Miss Hey Julie. everyone, and Miss Julie. I'm Kenneth. I'm Kirby. In this video, In this video, we're solving we're solving a a problem problem involving involving optimization. optimization. So let's start. A farmer has 2,400 feet of fencing and wants to fence off a rectangular field that borders a straight river. He needs no fence along the river. What are the dimensions of the field that has the largest area? So, naa tay 2,000 feet nga length diri. So, nakalibot siya sa river, along the river. So, mao kay ang river kay no need niya siya og fencing ara na part. So, ang pangutana is dimensions na makaproduce og pinaka dako nga area kay mogamit ta og conceptions optimization. So, let's start. So, ari sa length nato kay naatay duha ka y ug x. So, morning length times width. So, mao na tong gamit na formula x times y. So, di pa ta makasolve sa x times y sa mangita ta og lain formula. So, mao ning 2,400 butang diri. So, sa atong perimeter kay x time x plus 2y atong perimeter nga 2,400 equals x plus 2y. So ato niyang ang 2y kay atong iilis sa x. So mao nang himo siyang minus 2y. So mao nga gapon ni perimeter gapon ni 2,400 minus 2y equals x. So para one variable siya, ato siyang ibutan diri. So ang kani siya ato ni himong x. So para ato siya ma-answer. So atong mabuhat is open parenthesis 2,400 copy nya minus 2y nya times y nya a equals 2,400 y minus 2y squared. So diri nga part is ato siyang dapat ang x kay mawa siya para atong ma-answer. Dapat ang x kay mahimong 0. A is equals to 2,400y minus 2y squared. So let us find the derivative of this. A prime equals 2,400 minus 4y. So anong nabuhat, anong na pani kay 2,400 simpura na 2,400 ang iyang ibutang diha. So minus ibutang. So ang 2, i-bring down na to. 2 times 2 equals 4. So ang y, 2 y squared. Minusan na ito 1 ng exponent. So 4y. Bring down niya pong y. Ang kaning y, a prime, ato na siyang himog 0 para makakuha tag maximize o minimal value. So ato na siyang ibalo. Ang a prime ato siyang himog 0. So 2,400 minus 4y minus y equal to 0. So kini pangitawan na itong value sa atong y nya ito na po na siyang i-change para makuha na itong iyang value sa atong y. So kani negative 4y equals to 2,400 nya kaning 2,400 mamahimo na siyang negative 2,400 nya. So for this ato na po na siyang i-divide both side of 4 para makuha na tong value sa atong y. So negative 4y divided by negative 4y, so 1. So value sa y equals 1. So bring down ako ng 1 y. Then negative 400 divided by negative 4 is equal to 600. So 600, so positive 600. So y is equal to 600. So ato na nakuha atong maximize nga value sa atong area. Adi atong y. Yeah. Proceed daw balik. Init. Can you please slide?
So, ato na po ning atong balikon na to atong gigamit nga formula sa pag-una. X is equals to 2,400 minus 2y. Can you please go back? So, ato siyang gigamit. So, mo na atong gawas diri. So, x is equals to 2,400 minus 2. So, ang kaning parenthesis kay 600, mo na ato siyang 2y. Mo na yung formula nga gamit ato ganina. So, ato na siyang isolve karon para makuha na tong ihang value na pud sa x. So, x is equals to 2,400 minus 2. So, ato sa ni-solve. Una ang parenthesis. So, 2 times 600 is equal to negative 1,200. So, ato na siyang i-solve karon. Negative 1,200. 2,400 minus 1,200 is equal to 1,200. X is equal to positive 1,200. So, mauna na itong kuhan karon value sa x. So, for this, 1,200 feet by 600 feet will give us the largest area of this rectangular field. So, mo na nakuha sa atong rectangular field. So, mo na atong value nila. So, therefore, our dimension is 1,200 feet by 600 feet will give us the largest area of the rectangular field. So that 1,000 is x, then 600 is y. So this is how we use the derivative of the concept of optimization para makapag-solve ng types sa ingani nga problem. So that's it.